Lamsogo friends, jotonw lamsogo. Tini ni update o jeng nai nilene tama sokajak tong. Daily ni update no jeng nalai mani no bo tini ni hai nalene. Je channel o Kwtal ko nirok saimaya kongi mabe. Daily ni update o ke jeng jephro no nailege je Kwtal update sokai mani no. Nirok channel by jephro no kerengai tonglai dite subscribe kai tonglai dite daily ni notification update magani bagai. Roni friends no share khailaidi amai kene je samnai to goi tonai roni bagai Omo Channel belai kene nioni bagai nangnai private job tei government job roni bagai o channel ni bising tei nugui manai admit card nokhamani rok jotonw inge je class 10 12 fail ngai tongnai rok nirok NIS news ni bukhak tei nirok exam ronai hiwa sugoi tongke ang bai kerengdi within description no ani number rojaknai nirok haike contact haike kerengai manai nirok percentage kwbangma gai pass khlai manai inge tini ni update no jeng phari nalaisinai salesman প্রয়োজন আগরতলার মার্কেটিং এর জন্য সেলস এর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান প্রয়োজন টু হুইলার থাকা আবশ্যক বেতন আলোচনা সাকেপে আগরতলা শহর মার্কেটিং সামংখায়ানি বাগै খরকसा सेल्समैन नाजांनाय निरनि सेल्समैन नि एक्सपीरियंस नॉलेज तंके खलाई मानाय निरनि बाइक रक तंके एंगनाय बेतन रक प्रोवाइड सालायमानि बखा बिसिंते एंगनाय ब्रनि मोबाइल नंबर निरनि ब्रनि व्हाट्सएप नंबर निरनि सीवी हायगबा बायोडाटा पाथगै मानाय ब्रनि मोबाइल नंबर 7085605019 निरनि बायोडाटा पाथगै रहति नेक्स्ट लोक चाই মুদি দোকানের জন্য লোক চাই যোগাযোগ করুন মুদি দোকানও সামংখ্লায়ানি বাগै খরকसा नाजांनाय पुरानि मोबाइल नंबर कन्टेक्ट लाइदि 9436167154 कन्टेक्ट लाइदि नेक्स्ट ভ্যাকেন্সি লজিস্টিক কোম্পানির ডেলিভারি বয় প্রয়োজন ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে তোর সঙ্গে কম্পিউটার এক্সেল এবং ওয়ার্ড জানা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী প্রয়োজন বেতন আলোচনা সাকেপে লজিস্টিক কোম্পানি kaisa ডেলিভারি বয় খায়ানি বাগै নিরনি ড্রাইভিং লাইসেন্স তংকানি নাংনাय যে মাহাय ডেলিভারি বয় সামংখাयगानि इन्टारेस्ट तंनाय रो हायगा प्राइवेट जॉब खायानि इन्टारेस्ट तंनाय रो गेनिनि ड्राइभिं लाइसेंस तंकानि नांनाय डेलिभारी बय खलाई मानाय ते निरंनि कंप्यूटर नि नॉलेज तंकानि नांनाय एक्सेल ते वार्ड तंनि नॉलेज रक तंके खलाई मानाय ते हायगे ब्रनि ब्रबाय बेतन रक ब्रबाय कक सालायमानि बखा बिसिं तेंनाय ब्रय मोबाइल नंबर ग्रंदि 7005753884 कन्टेक्ट लाइदि हायकेबा 8132994469 कन्टेक्ट लाइदि नेक्स्ट नमगे वॉक इन इंटरव्यू नरक नोनि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लांगै वॉक इन इंटरव्यू थांगै रमानाय बनफारि जों किसानाय नेलेनाय ए वॉक इन इंटरव्यू will be held in MBB College Agartala on the 9th September 2024 from 11 am to 4 pm for engagement of guest lecturer in following subject statistics botany Bengali commerce law business mathematics of commerce business statistics of commerce chemistry English education environmental science history human physiology Hindi information technology computer science Kokborok mathematics NCC political science physical education philosophy Sanskrit sociology statistics sociology essential qualification as per UGC guideline for government general degree college during engagement thereof interested candidates are requested to appear before the interview board with all necessary testimonial in original and photocopies of the same along with an application in plain paper engagement will be made on merit basis taking into account the API score and interview selected candidate will be engaged with an honorarium of ₹500 per class not exceed the maximum ceiling of
20,000 per month up to 30 November 2024. The engagement will be purely on contemporary basis. No TADA is admissible for appearing in the interview. Ingke nirok tabo MBB College walk-in interview thangai romanai 9 September 2024 ni 11ta somoy ni siming 4ta jorao guest lecturer ni bagai interview thangai romanai walk-in interview subject o tongnai statistics botany omhai bengali commerce je tabung ni rono sawi pe mane o subject rok ni rok khlaigani je wasogoi tongnai rok khlai manai noni qualification ke je UGC guideline o tongma haikene ngai manai je noni college rok omhai nirokni degree tong hangke te nirokni biodata tlangai thangai nirok roi manai te salary haikaba honorarium pusuk rojaknai bahai rokbu or jaga sajak per class o 500 taka ke rojaknai te maso 20,000 hai rojaknai inke tabok je interest tongnai rok nirokni biodata tlangai thangdi te interview thangai roidi nirokni document original ok tlang thangai te merit basis ke ulo select khlaijaknai inke phadi sangte next nalinai Omo kaisa temporary views ke na janai. Okay, next nalinai recruitment notice. And walk-in interview will be held on 18 September 2024 at 10 a.m. in the Department of Community Medicine, AGMC Agartala West for the various posts in the project. NIMHANS Bangalore. Sponsor project National Mental Health Survey jeta bong na deni ro walk-in interview thangai rogui manai Agartala ni AGMC haikeba Government Medical College o thangai ni ro maike rogui manai jemon sponsor khaine ke Bangalore ni MIMHANH ke brok sponsor khaige inke nirok je interest tonai rok mai hospital ni go ai ke te bi tongo nirok boro under ro samungma khlaine inke GMC te GB hospital logo bo khlai manai post nebe mung tongnai NMSHS survey field data collector vacancy tongnai khoroknai post total S3 ni go khoroksa S3 ni go khoroksa nirokni je age limit tongani nangnai 4 years or 50 years ora hangke khlai manai teni rok bono details sioni thanga hangke broni website o hawi naidi www.hgmc.nic.in go nirok website o hagi bo nai manai hangke phati jungte next nalinai Tripura Institute of Technology Nursing gorni kaisa walk-in interview thangai or jaga bo rojaknai je nursing gor omo hai ITI College o thangai nirok interview rogani wasukui tong hangke or jaga thangai rogai manai 7 September 2024 Sunday at 12 ni omo hai dipor somoyo rogui jangnai Seminar room of the Science and Humanities block Tripura Institute of Technology broni jaga thainke je or jaga ni rok thangmani seminar ni or jaga seminar ni broni room o thangai maklaigine Science and Humanities block jaga o thangai mahai ITI College ni go thangai mahai maronai angke phati jungbono asakle yage pore yage nailagi nai bonote salary rok busu rojaknai no angke salary same ni tisimpro samone hai per class o 500 taka ke rojaknai te maso 20,000 ke rojaknai temporary basis ke najaknai ingke ni rok je rogani interest tonai rokni ni biodata te passport size photo rok bo tlangai ma thangnai te sel attested copy te original document rok joto tlangai omaike marone ni rok eligible angani hingke AICT guideline ni haite ke ni rok degree diploma level of je qualification degree tong hangke ni rok walk-in interview thangai rongui manai ingke phati jungte next nalinai
kaisa ITI ni ITI admission ni bagwi omo ke boxnogor second walk-in admission bigopti je thangai nirok online te apply khlai maya ngai tongai tabo nirok online te tabo nirok omo ke offline te thangai maronai je online no season pai mani tabo ke offline thangai nirok maronai te boxnogor area gor je ITI khaigani mi wasogoi tonai rok ke nirok thangai khaige manai inke tabo proni bagi kisa pori nelene nirok video no kaha ke clear ke nugya phang ngai tongo haini bagi nirok quality bari rogoi naini di hage clear ke nugnai শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ ITI বক্সনগর প্রথম ওয়াক ইন অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর 2024-25 শিক্ষাবর্ষে নিম্ন বর্ণিত বিভিন্ন ট্রেডের এখনো কিছু আসন খালি আছে তাই উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য পুনরায় নির্দিষ্ট নমুনার দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে মেধাবৃত্তি নিম্ন নির্বাচন পদ্ধতিতে এই পর্যায়ের আসন বণ্টন করা হবে খালি আসন বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো তোলানি রজাগ হিংকে তোমার রজাকনাই দি প্লাম্বারক 1 বছরনি বাগৈ ড্রেস মেকিং 1 বছরনি বাগৈ মেসনক 1 বছরনি বাগৈ ড্রাইভার কাম মেশিন ni bagai 6 মাস নাই কোয়ালিফিকেশন রকে যে और জায়গা রজাক তংমানি কেনে ngai মাইদমি পাস কেনে ni rok joto জায়গা और জায়গা টিকো খ্লাগি মানাই যে ni rok musuk mani go ke je oro wasogoi tonai rok ni rok thangai abida ni rok ni je document joto tlangai thanglai de maidomik ni te 12 ni ba maidomik ni te maidomik ni admit card mark sheet aadhaar card PRTC om hairo joto tlangai mathangai bank passbook rok te ration card passport size 2 copy om haitlangai thanglai te joma rojanai somoy hingke 6 tarik ni siming sengjagai 11 tarik September 2024 ni 7 ta jora tongnai inge je khaini hiwasogoi tonai ro rok thangai dai tini rolai de inge tei be update nalinai ভর্তি বিজ্ঞপ্তি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ অনলাইন অ্যাডমিশন প্রসেস শেষে ITI মনোবঙ্কুলের ড্রেস মেকিং NSQF ট্রেডের শূন্য আসনগুলিতে 2024 সালে শিক্ষাবর্ষে প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীদেরকে ওয়াক ইন অ্যাডমিশন ভর্তি প্রক্রিয়ার আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে ট্রেডের নাম আসন সংখ্যা যোগ্যতাবলী সহ বিভিন্ন তথ্য নিয়ে দেওয়া হলো ge je mobo ndok thangai ni admission ma khlainai offline trade ni bumung je ni rok post nagani hi mani hinge dress making ni go khlai manai 1 bochor ni bagai ni rok 8 pass hinge ne khlai manai 40 bochor ni bisingo ni rok ni age ngi tong hage bochor ITI ni go je admission nagani ni rok ni document rok je tlangai tung ni document original tlangai ma thangnai te boti chole nai 30 tarik November 30 tarik September ni bisingo kumhaike admission rok chole nai je khaiga ni wasogoi tonan ni ok dai ni thangai rolai di ni roni 8 pass ni te mai document rok jotono tlangai thanglai di haike ba maidomik ni rok ma omai admit card rok tlangai thangdi je omai 8 pass na laigai maidomik rok sogoi jag rok ke tini na update asang nang sinai nirok channel baje front krengai tanglai de tini ron friends ono share khalaidi te mage support olai de te government job te private job robo ko channel bising te nukoi manai je nirok no je ang admit card ni ronai humani te somoy no naige apro roi ronai admit card tama-tamani sophojak tong bahai rok jotono roi ronai SSC CGL ni bagai je admit card download khaya khorok khlai na de bopro exam unai 9 tarik ni siming admit omhai exam rok sengjang nai inge je khaya korok je non status se khaya korok ke khagi nailai di admit card rok download khlai manai 8 tarik to ni siming je ni rok ni admit 25 tarik hingke 23 tarik hai rok admit card rok download khlai manai tabake status se khagi nailai di tei kwbangma sok paijak tang admit card ke
जे नाबार्ड एसिस्टेंट मैनेजर रगो पोस्ट निको एप्लाई खालायनाय रगनि बागैबो एडमिट कार्ड डाउनलोड खायगै एग्जाम रगै मानाय तै बे सफायजाक के कटाल जॉब नि एसएससी जीडी कांस्टेबल नि बागैबो गोबां वेकेन्सी सफायजाक दङ क्लास 10 नि सिमिं एप्लाई खालाय मानाय निरक जे गोबां पोस्ट नि गो माय बीएसएफ सीएसएफ आसाम राइफल माय गोबां माने पोस्ट नि गनो सफायजाक दङ एसएससी जीडी गो जे इंटरेस्ट दंनाय रंगेबो एप्लाई खायदि निरकनि आईडी सिगांगो रेजिस्ट्रेशन लॉगिन खायगै एप्लाई खालाय मानाय इनके दिनैनि आपडेट आसो नोंसिनाय दिन रंनो एसएससी जीडी नि बागै नोटिफिकेशन फलोते नि नेक्स्ट वीडियो रगो तो इफाइनि हिमासुइ तंमाने phro रगो रनाय दिनैनि आपडेट आसो नोंसिनाय जोतोन हामबाय।